Inch'Allah, il va durer très longtemps, Inch'Allah. Essayons d'accueillir comme un invité de marche, un invité dans le ciel des Boukron, connu. Connu pour ses positions franches et constructives. Il a occupé des postes clés au sein de l'État algérien comme ministre. Ces dernières années, il s'est démarqué par des articles dans la presse, des articles qu'on qualifie vraiment de bénéfiques pour nous, parce qu'il a traité des thèmes culturels, politiques, économiques, donc il était vraiment connaisseur. On lui souhaite la bienvenue. À qui vous êtes. En vous tous, on vous souhaite aussi la bienvenue. Inch'Allah, c'est une conférence réussie et bénéfique pour nous tous. Merci. Merci à vous. يعطيك الصحة. السلام عليكم. نهضروا ربما شوية ميلونج يعني شوية عربي بسيط. هكذا ولا فرنسي ولا انجليزي. دونك نشكر يعني السيد رئيس البلدية والمجلس المنتخب حوله. كما أشكركم كلكم على حضوركم أولا على هذا التكريم. عندي أيضا إشكالية نحب نتقاسم معكم البروبليماتيك نشتركوا فيها في بعض يعني في طرف قصير وقت قصير. Je pose le cadre de la discussion parce que ça va être يعني une rencontre تأسيس الأمة الجزائرية. حقيقة إذا طرحنا السؤال اليوم نقول ما زالت فرصة لتأسيس الأمة الجزائرية. هذا يرجع إلى تجربة عشناها في السابق، وأقصد من ذلك يعني فرصتين. L'Algérie a eu deux chances de se constituer en nation, en 62 et après octobre 88. L'expérience de 62-88, sans avoir à la juger nous, l'histoire l'a jugée, l'histoire l'a inscrite de 62 à 88. Il y a eu une chance de construire l'Algérie, il y a eu des efforts qui ont été accomplis par des gouvernements, par des responsables. Malheureusement, l'expérience s'est conclue sur une crise grave. Quels que soient donc les événements d'octobre, est-ce qu'ils ont été fabriqués, préfabriqués ou spontanés, mais en tout cas, il y a eu ce qu'il y a eu. L'expérience a été conduite par une génération, celle qui avait des responsabilités pendant la Révolution. Elle s'est conclue sur un échec. On peut prendre مثلا deux étapes. Lorsque Boumediene, et moi, en 78, la dette extérieure de l'Algérie était de 14 milliards de dollars pour 14 millions d'habitants. Lorsque Chadli est tombé, après les événements d'octobre, la dette algérienne, la dette extérieure était de 24 milliards de dollars pour une population de 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, s'est présenté à l'Algérie pour se constituer une nation, s'est présenté donc entre 88 et 92. Il y a eu ce qu'il y a eu. Après que les Algériens aient été obligés de subir une expérience d'édification nationale sur la base du parti unique et du despotisme politique, les élections, il y a eu consultation populaire, il y a eu des élections. Elles ont été remportées par qui vous savez. Il y a eu donc un échec au départ. La deuxième chance, c'est brisé. Puisque tout de suite après, on s'est retrouvé dans le terrorisme, on s'est retrouvé dans la division de la société algérienne en courant idéologique antagoniste. Et c'est à peine si nous commençons à voir le bout, le côté sorti du tunnel de la crise. Mais étant sorti, la troisième, donc, les deux expériences
on fait avorter, c'est pas pour accabler le régime ou le pouvoir, mais je raisonne maintenant en termes d'idées, en termes de vision et en termes d'histoire. Historiquement, la nation algérienne, avec toutes ses composantes, pouvoir, peuple, etc., ressources économiques et tout, on n'a pas réussi. Pourquoi je parle d'une nouvelle chance de se constituer? Parce que je pense maintenant à l'avenir. Je me dis que l'Algérie, les Algériens vont être bientôt sans pouvoir évaluer le temps qui reste. وقتاش هذه الفرصة الجديدة لتأسيس الجزائر ما هو توقيتها وقتاش تبدأ؟ Quand? J'estime que cette chance va se présenter aux nouvelles générations. Ce n'est plus à la génération de novembre qui est encore au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire sans connotation négative. Mais il se trouve que nous avons des dirigeants qui étaient là en 57 et qui sont en 2016. Cette génération, biologiquement, va bien sûr terminer son temps d'action, son temps de vie ou le haja. Donc, bientôt, dans quelques années, on ne peut pas chiffrer combien. Dans une année, dans 5 ans, peut-être ما نعرف كيفاش parce qu'il y a une حاجات كيما يقول لك في حكم الله. En tout cas, il se présente la perspective qu'il va y avoir, qu'on ne veuille pas, un renouvellement de génération. Les nouvelles générations, c'est même pas la mienne. Nous sommes une génération qui a été mangée par la génération de novembre. Les gens qui avaient quelques années pendant la Révolution, on s'approche des 70 ans presque pour rien. Parce que cette génération de novembre était très jeune, elle a assumé tout, toute seule, elle a cru que c'était l'unique génération, elle avait comme une espèce de mission, une vocation messianique, le patriotisme, l'édification. Il n'y a pas eu d'édification. Donc, quand le Jazair se portait bien, ça se verrait, ça se saurait. Mais qu'est-ce qu'on va devenir dans 3-4 ans? Même pas. À l'épuisement des réserves de change, on se tient. Donc, quand il y aura, quand est-ce que la chance de nous constituer une nation va se présenter? Sans connaître le timing, on peut dire que c'est avec le départ d'une génération. À supposer qu'il n'y ait pas une autre génération qui a été élevée dans cet esprit-là et qui attend le moment de le reconduire. Donc, les générations, parce qu'une nation se compose d'un ensemble de facteurs, vous les connaissez. Un territoire, un peuple, un État, une religion, une langue ou plusieurs langues, etc. Il y a des composantes. Il y a les composantes physiques et les composantes mentales, intellectuelles, culturelles, etc. On peut même parfois, les composantes, les éléments composant une nation, même l'homme est un élément physique. Quand il n'a pas d'idée, il a de facilité, il devient une matière rigide. Il n'est pas actif. Donc, donc comment? Vous connaissez tous l'histoire de la fameuse question posée par Boudiaf en 1964, au Val d'Algérie. Parce que Boudiaf ne connaissait pas la réponse. Lorsqu'il est revenu en Algérie en 1992, il ne connaissait pas non plus la réponse. Puisqu'il a été victime, tout de suite, quelques mois après, il a été assassiné dans les conditions que vous connaissez. Parce que la question, quand elle était posée par Boudiaf, c'est comme si quelqu'un, où va ma voiture? Où va ma voiture? Ma voiture ne peut aller nulle part. L'Algérie ne pouvait aller nulle part. L'Algérie devait être conduite, une voiture, un chauffeur. C'est lui qui mener la voiture, ce n'est pas elle. Un chauffeur, doit être habilité, il doit avoir une habilitation, un permis de conduire, c'est-à-dire un mandat électif, il faut une légitimité, peu importe les noms. Même le permis de conduire, donc puisqu'on conduit, on peut nous retirer le permis à tout moment lorsqu'on enfreint une réglementation. Le retrait est un mandat, c'est quelque chose que vous donne la loi, un droit que vous donne la loi de conduire sous réserve. Un chauffeur doit être compétent, il doit savoir où aller, où mener sa voiture. La génération qui a fait le moment, tout de suite, le maquis, ou de l'extérieur du maquis, de frontière, il y a les c'est pas que je fasse de nos jours. Non seulement l'Algérie doit savoir où aller, il faut que le chauffeur soit habilité, c'est-à-dire qu'il doit être légitime, il doit être compétent, et il doit savoir où va le monde. Pour savoir où mener l'Algérie, il faut savoir où va le monde. Ce n'est pas avec des idées rétrogrades que nous continuons
Donc retenir que nous pouvons assurer de leur imaginer. Donc j'ai posé un peu le cadre de cette discussion. 2 échecs, 2 tentatives de construction de la nation. Lyon, les générations nouvelles, sont devant ce challenge, devant ce défi, devant ce pari. Voilà ce que je vous propose, ce dont je vous propose qu'on discute. J'ai posé le cadre à vous, on met ensemble la voiture. Au moment de débat, on va sélectionner les questions qui seront posées sur le colloque d'une façon, j'espère, chamaquelle. Il y a des questions pour être capable de rester là pour l'honorabilité, pour l'assistance de Chama, explicite. Inch'Allah, vous aurez les réponses à l'école, Inch'Allah. Voilà. Pour nous, ça dépend. Voilà. Difficile, voilà. Et un militant de l'FFS. Bon, le respect, bien sûr. Bon, mais qui va la peine que je me pose la question, monsieur Boukro, est-ce que le gouvernement, est-ce que vous êtes déroulé le Nigeria? Hein? Est-ce que vous avez dit quelque chose pour l'Algérie? C'est-à-dire le jeune. Il y a beaucoup de choses à faire. Une autre question, une autre question, une série. Non, oui. Le multipartisme existe depuis plus de 26 années, sans qu'il y ait un quelconque changement. Les partis FNL et RNP continuent de gérer seul le pays. Quelle explication a donné à l'échec des partis d'opposition démocratique? Donc moi j'ai 2 petites questions là. Parce que comme vous avez dit, quel est l'avenir pour l'Algérie? Il y a des éléments qui m'inquiètent beaucoup. C'est l'école et la religion. Parce qu'on doit répondre à ces questions. On ne peut pas s'en sortir sans ça. J'aimerais bien avoir l'avis de l'intellectuel. Parce que par l'expérience des autres civilisations, en commençant par les Grecs, etc., sachant que dans la religion, il y a de la violence. Quelle est votre position intellectuelle beaucoup plus pour protéger beaucoup plus l'islam? Je le dis bien, je précise. Est-ce que ce n'est pas le temps de séparer la religion politique, notamment l'article 2 de la Constitution? Il me semble qu'il est capital. On ne pourra jamais s'en sortir si c'est ce point de vue national. J'aimerais avoir votre avis d'islam encore, qui a beaucoup d'écrits et beaucoup de. Deuxième question, la question de l'école. On ne pourra jamais se sortir aussi sans l'école. Donc on va à 0 point, mais aussi estimons que toutes les cultures, toutes les langues que ce soit l'arabe, le français, le chinois, etc., est-ce qu'il est temps, à votre avis, est-ce que l'échec de l'école algérienne n'est pas l'arabisation? Est-ce que l'échec de l'école algérienne n'est pas l'arabisation? Est-ce qu'il est temps, parce qu'il me semble que la génération francophone est en voie de disparition. C'est le seul et unique chance, à mon avis, de récupérer la question scientifique n'est pas vitale avant que la génération francophone disparaisse de notre territoire. Merci. ما question على الاجتهادات تاعك في إعادة تنظيف هذاك القرآن.
يخص قائمة دولة النظام شرح الفكرة من أين أن تنبي الفكرة أصلا. شكرا. La dernière maintenant, la dernière sur les élections de changer les choses. À mon avis, c'est pratiquement impossible. C'est la première question. La deuxième question, l'assistance. Permettez-moi de me considérer comme intellectuel le temps de poser la question. D'accord? Bon. Ne pensez-vous pas, M. Boucron, que les intellectuels ont une dette envers le peuple pour la bonne raison qu'ils n'ont jamais rien fait pour l'éduquer, l'orienter, l'éclairer. Donc, si ce peuple-là intellectuel, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà, globalement. جاوبوا تفاصيل عندنا الوقت يعني ما الا ما اقتنعتوش نزيدوا نبومبيو من جديد اوكا بروبليم. بالنسبه للسؤال تاع الاخ الاول، انا كي جيت يعني من اجل يعني اللقاء حاولت موضوع معين لانه على بالك بالنسبه لاحترام الاداره توضع يعني طلبت رخصه باش مع الاجتماع يعني موضوع بلوز موا ماشي باش نعرف انا ماشي سؤال لكن باش نعرفوا في نقاط نحترموا الاطار الموضوع يعني لقاء بروفيسور من الاداره في اطار يعني هذا الموضوع بس الموضوع عريض حتى عريض كو يسمح لنا باش نتطرقوا لكل الاسئله اللي تفضلوا بها الاخوان. دوك الا جيت انا قبل اليوم الا جيت لمنطقه القبائل جيت بالعشرات المرات كمواطن بكري قبل السياسه خلاص. بون بهذه ما نظنش تهم بزاف الناس بصح كنت نجي كما كل جزائري قبل 88 كانت اماكن هنا مفضله نجي لها. عندما باشرت في الحياه السياسيه دخلت في الحياه السياسيه جيت عملت في ميتين هنا ماشي في البلديه هذه في بجايه عملت في مشفى تسعيد درت يعني هذا كما اليوم هذا عملت ايضا في عده اماكن في ولايه زيوزو عده يعني اماكن مرات ولا بعض الاخ على واش قلت انا حول الامازيغيه انا لصقوا لي واحد التهم كاين ناس قالوا او كتبوا ساعات خاصة اللي بدا دوك فيسبوك ولا هذوما الانترنت والناس اللي دخل يقول لك دوك روح في قضية 81 الربيع الأمازيغي نسميوه هذاك السبنا وكان ضد الحركة الأمازيغية. كان قبل واحد الشهر بلا ما حوار بيني واحد من الجاية من ولاية ما نعرفوش في عبر صفحة فيسبوك كتب هو كان بعد ما قال كتبت وانا هذاك هو جاوب قال لهم بكره هذايا سبنا بكري وقال لك المزايا جاوبوا انا كما نجاوب لك اي انسان هنا ولا خارج هنا وما بغيت نقول لهم الا انا كتبت غلط دونك الكتابه هذه تعرف ما خدمتش منها باش نبداو نوريها الناس وتهناو نهائيا. درك انا عندما اقتحمت الحياه السياسيه وقلت باللي الحياه السياسيه كما راهي تتشكل راهي تتشكل على عصبيات بالمعنى الخلدوني. كنت كتبت انا برنامج المجتمع وكتبت ديزانترفيو من بكري نكتب من منذ السبعينات اتسيتيرا مواقف معروفه. قلت باللي هذا الشيء راه يروح باستخدام كبير وما نقدروش نبنيو امه على تيارات متناطحه. هذا كل حاجه الاسلاميه والاسلاميه ناخذ الرايه الله يكرم شكون هذا حسب احنا هذيك 200 مليون والمشاكل صارت. دوك موقفي انا كي قال لك الاخ كي كنت وزير نهار صراو احداث 2002 تاع
تعرفوهم المظلمه. هذه نعطيكم معلومه ونتبناها، يعني معلومه كنت عضو في الحكومه، وفي الحكومه كانوا عضوين من الار سي دي مثلا ومن احزاب اخرى. جات القضيه، كانت قضيه خطيره، بدات تسقط الارواح والدنيا خطيره جدا. كان نقاش في مجلس الوزراء، مجلس الوزراء كونساي دي مينيستر بريزيدي بار لاكتوال بريزيدون، دونك اون دوفي سيكسبريمي. من جهه اخرى في الوقت هذاك نقدر نقولها اليوم 14 سنه بعد، الدوله كونت لجنه خاصه لمعالجه الاشكال المطروح انذاك. كي نقولوا الدوله شكون يعين؟ يعني رئيس الجمهوريه عين لجنه مصغره وحطني فيها، انا كنت عضو فيها، كانوا بعد 4 ولا 5 مسؤولين بين مدنيين وغير مدنيين. واش قلت في اللجنه؟ نقدر نقولوا ما كاش شهود، بصح واش قلت في مجلس الوزراء كاين شهود، عيطوا بلوناوسي وعيطوا بن يونس. وهذه قلتها انا في حصه تلفزيونيه مسجله معروفه. قلت لهم كي تطرح المشكل، انا قلت له الرئيس، قلت له لازم هذا الاعتراف بالامازيغيه كلغه رسميه، قلت له هذا شيء يعني يكون حكيم ويكون في وقته ويكون في محله ونشفى. اعطيت له المثال تاع اسرائيل، قلت له سيدي الرئيس في اسرائيل اللغه العربيه هي لغه رسميه تاع الدوله الصهيونيه هذه. هذه انا كنت ربما قلتها والاحزاب المعنيه بهذه القضيه ما قالوهاش، دونك جاوب الاخ سوفون لي بوزيسيون اللي كون بروند. انا جب يعني باسكو لا بارتيكولاريتي اللي جايه بالذات يعني توت مودستي سيك يعني مارس السياسه، ومن جهه اخرى نكتب يعني نعبر على قناعاتي الشخصيه. ثانيا انا ما بديتش نكتب في 88 ولا 89، بديت في سنه 70. سنه 70 نشرت اول مقال في جريده المجاهد باللغه الفرنسيه، وكتبت مقالات في لافير تاع في 81 كي صرات كتبت مقالات. نقدر نعطيكم العناوين تاعها، نعطيكم ليطات كما تحديت الاخ هذاك اللي قال في فيسبوك، باسكو ولا يعرف عليك الشيء لازم نجيب لي زيكري. قلت له هم اكوزي دافوار تريتي لي كابيل كوم il a dit lui que j'ai pas قلت له مونتري نقرا كي لي لا تاعي سو باش فيسبوك. قلت له وريني الناس كشفني وخلاص، هذا ما كان. بعد قال لي انا ما عنديش بصح سمعت. قلت له صافي راك تكون بورتي في الإيمان. قلت له كان انا دوك القاضي يعني نعطيك في الشرع نقول لك علاش راك تقول عليا باللي تهمني باللي سبيت امه ولا ما سبيتش الامه. قال لي انت اللي لازم تجيب لي الدليل. قلت له دونك لو كان قاضي في الشرع نروح للمحكمه نقول لهم ها اللي بالك باللي انت راك الحق. سي با بوسيبل يكون منسجم مع نفسك، اذا عندك الحجه تجيبها، ما عندكش ما تقولش نو كومبورت با دو ريمان. Donc voilà ce que je peux répondre sur la question. انا عطيتكم دي في بلوتو نقول لكم هكذا ولا هكذا. قلت لكم انا بالنسبه خصوصيتي بالنسبه اي راجل سياسي في الجزائر سيكون عندي كتابه اللي تشهد غطي ولا لي او عليه. هذا ما كان يدوك واحد ما يقراش ولا مع بالك ما تعرفش على هكا. هذوك لي زارتيكل اللي كتبتهم 81 خرجوا بالفرنسيه في جريده المجاهد وخرجوا بالعربيه في جريده الشعب الوقت هذا. الاول مقال الاول اسمه فيريتي سور لا كولتور نو اوريجين ايفوكاسيون فيريتي سور لا كولتور. ومن بعد اوريجين ايفوكاسيون دو لالجيريا. تروازيام ارتيكل سيتي سيري كل يوم واحد. تروازيام ارتيكل سميتو لالجيريا اي لو سونس دو موند، يعني الجزائري والمشاكل تاعو واتجاه العالم والرايح العالم. فوالا دونك وهاد لي زارتيكل جي لي ريبروندي ريسامون في ما باج فيسبوك والناس يشوفوا يعني سكو سيتي ديجا 82 dire ça. Personne n'avait cette vision, ni ne voyait les choses comme ça. Et je continue à penser que il n'est pas possible de construire une nation de nos jours. قلت لكم بلي بدنا نفوق نبني أمة لازم نحطوها في اتجاه العالم. لو كان نديروها en contresens de l'histoire il n'y a pas de problème. إذا نبداو حنا نحلموا بالدولة الإسلامية ونقولوا حنا راه حاولوا باش نقترحوا للعالم اليوم nous allons à contresens de l'histoire. Ce n'est pas possible. تشوفوا العالم وين وصلت الفكرة هذه. هذا الاقتتال في العالم العربي، تحطيم كل الدول العربية وربما يعني تدريجيا كل الدول الإسلامية، هذا اللي له علاقة بالسؤال اللي طرح الأخ بعد نرجع عليه تاع قضية القرآن. دونك الإشكال أنا عندي حرية أكثر من اللي كانت عندي كي كنت نهضر في السياسة.
لانه السياسه عندما بديت يعني قررت كمواطن جزائري في 89 باش نأسس حزب، بعد تفكير ونظرا للتجربه اللي كنت حاملها الافكار موضوع في 70. اول مقال اللي كتبته في 70 هذا كان عنوانه الاسلام والتقدميه، دونك تحطوا بلان دو دون الشودرون اللي راح حاطين فيه لاجيري 30 سنه بعد. Quand j'ai écrit en 70, je confrontais le modèle du parti unique, le modèle, disons, du parti unique et l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire le marxisme, c'était ça. Donc je confrontais ça, l'islam, en 70. C'était novembre 70 lorsque ça a été l'Algérie mondiale. 30 ans après, l'Algérie est tombée dedans. Moi je savais que auxquelles allait être confronté le pays, qui restait la vie politique, donc c'était avec ces idées-là. اليوم الناس كيقراو لي كون ديكوفر ان اوتر بوك راح يقول ما كناش عارفين. مي موا جيتي ان انتيليكتوال افون ديتر نون بوليتيك، جيتي على بوليتيك با بور تروفي دو ترافاي مي بور مونريشير مي بور اسيي دو دوني كور ا سي زيدي. كي تروح للسياسه ما تقدرش تهضر كوم انتيليكتوال، دوك نهضر كيما نحب باسكو راني حر. كي تكون في السياسه ما تقدرش تقول نيمبورت كوا نيمبورت كوا وزاد تلميذ ما تقدرش دابور تجي تقول كلمه تاع حقيقه سواء تجرح الجهه ما تجرح. هذا دوك مو بروبليم. الشيء اللي يهمني اللي يحركني انه نخلي يعني نساهم في بعض الافكار اللي نسميها انا الفكر الجزائري، constituer, former une pensée algérienne. Dans ce sens-là, qui s'explique, c'est ça qui explique pourquoi je me suis intéressé à Benabi. Benabi, c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, c'est pas Oulid Bladi, rien du tout. C'est un penseur algérien que j'ai découvert. Quand j'ai découvert Mohamed Tazrouk, j'étais le premier à parler de Mohamed Tazrouk en 72. Personne, aucun Algérien, il y a un pays qui appelle les Chiaouis qui partent à Tazrouk et Ismaïl. Moi, j'ai commencé à parler de lui, à l'écrire sur lui. Tazrouk. Jusqu'à une date récente, les gens disent mais vraiment, ils veulent que je puisse Tazrouk, etc. Moi, j'en parlais en 72. L'échec des partis démocratiques. D'abord, c'est un échec qui s'inscrit dans l'échec de la vie démocratique, dans l'échec de la vie politique. Les 57 ne veulent pas aujourd'hui qu'il en soit autrement que sous de leur temps. هذا ما كان ماشي محسوب حاجه هكذا، الناس مخدومين هكذا. بزاف الناس يقولوا لي علاش راحت الحكومه. بزاف الناس بون نقدروا نهضروا فيها beaucoup de temps pour que je l'explique. Mais la raison majeure pour moi, il me manquait de savoir ce que c'était le pouvoir algérien. نعرف l'histoire de l'Algérie مليح. Je n'ai fait que ça, je ne me suis intéressé qu'à ça. J'ai écrit que sur ça, toute ma vie. Il me manquait de savoir à un moment, bon, avec des gens, قالوا لك يا ودي انت غير هكذا طايح غير على كريتيك وتسب منا وما تنفعش وسان مانرا نول بار وجامي tu ne pourras faire quoi que ce soit ولا الدولة معك ولا الشعب معك etc. هاوليك بتاتر يا ودي يقول لك التجربة الدولة حاجة تتعب سي الله. Quoi qu'il y ait beaucoup à dire, mais نخليوها. L'échec des partis démocratiques, donc c'est que الجزائر هذه قلنا فشلت 62 88 زاد دخلت في دوابه كبيره في 92 باسكو الله يرحمه الرئيس بودياف. هذه نحكيها لكم بالمناسبه. كان غلط في 64 ما عرفش وين رايحه l'Algérie. Il ne savait pas plus où devait aller l'Algérie en 92 et ça je le dis parce que j'étais témoin. Boudiaf a reçu les chefs de partis politiques février 92. C'était la première fois qu'il recevait tout le monde. Et il y avait tout le monde. الله يرحمه وايد احمد بن بلة قاسم مرباح نحناح سعيد سعدي encore en vie, moi encore en vie, جاب الله encore en vie, je sais plus qui d'autres. À un moment on était là dans une salle, on attendait que le président دخل جاني معه. يا اخي هكذاك نقصروا dans salon vert comme ça, je vois انا يتحمد الله يرحمه يهضر مع بن بلة يقصروا بيناتهم ابري يديروا تروفاي ما تشافوش depuis plusieurs années. بعد جا الرئيس بودياف دخل بدا بهم les aînés, c'est le monde à part en part. Par Boudiaf, je le voyais comme ça physiquement. Je le voyais à la télévision, comme tout le monde et tout. بدا يحكي يهضر مع بلا ويحب الله يرحمهم يقول لهم j'ai revenu de Bana, il a été faire une visite officielle à Bana, je ne sais pas pourquoi. يحكي donc على Bana qu'il avait laissé en 48. قال لهم انا جاي pour la dernière fois en 48. Donc là, يقصرهم بيناتهم j'ai rigolé un peu en moi-même. C'était surréaliste. خاطر c'était بلاد محلوكه يعني ما
ni président de la République, ni Parlement, ni APC, ni rien. L'Algérie s'est effondrée. Je voyais donc les trois figures nationales qui ont la bataille des années 48, parce qu'ils devaient rencontrer Moustapha Ben Boulid. Qui trouve la réunion. Moi, j'étais sous l'effet de cette discussion avec. Bon, il a abordé l'accord. Bon, je vous ai appelé pour prendre. Comme ça, sur la situation de façon générale. Peut-être, je crois que c'était le président était là, il y avait deux, je ne sais plus, il y avait Ben Bella, je sais qu'il était là, ou Anahna, ou à côté, il y avait là. Non, ils ont commencé sans avoir une idée de l'ordre du jour, ils ont commencé à parler. L'Algérie dont vous parlez, ce n'est pas celle de 48, c'est l'Algérie du 1er novembre, c'est l'Algérie du 5 octobre 90. Voilà, c'est le mot d'ordre. Je crois qu'il y a des discussions. Boudiaf ne pouvait pas répondre à la question de pouvoir d'Algérie en 1992. En 1964, il était en prison. Il était exilé au sud. Il avait des raisons de s'interroger sur où allait l'Algérie. L'Algérie, il n'entendait pas l'Algérie, les gouvernants de l'époque. Ben Bella, bien sûr, le régime, etc. On met avec des dissensions, non pas idéologiques, puisque nous, tout le monde, d'accord pour le programme de Tripoli, d'accord pour le socialisme, d'accord pour le parti unique. C'était d'accord pour ça. Ils n'étaient pas d'accord entre eux sur la répartition des responsabilités du pouvoir. Voilà donc l'échec de la vie politique, parce que la vie politique démocratique n'a pas encore ses adeptes. Ses adeptes se cherchent au niveau des décideurs, ceux qui ont la décision. Ceux qui ont la décision, en vertu de la Constitution, elle est centralisée au niveau le plus haut, c'est-à-dire que c'est ce sont plus ou moins actifs, mais les pouvoirs sont comme du président. Et cette culture-là n'a pas été enterrée. Voilà pourquoi donc toutes les lois qui se prennent, qui sont prises, toutes les lois sont faites de cette nostalgie de la vie politique despotique un peu sous l'égide toujours le régime très particulier, mais gardez que la mentalité des hommes n'a pas changé. On a changé le cadre institutionnel, on n'a pas changé la mentalité des gens qui président aux institutions. Voilà pourquoi il y a eu la vie, l'échec. Et bien sûr, il y a la responsabilité des animateurs de parti. Parce que vous avez deux courants politiques qui sont tous les deux des asabiyat, qui sont venus à le choix. La bannière de la laïcité ou la bannière de l'islamisme. Qui est-ce qui a tiré les marrons du feu? C'est le FLN et plus tard, le clone du FLN, c'est-à-dire le RND qui a été créé en 1997 parce que Mehri avait fait, il avait rompu, disons, avec l'équipe qui dirigeait à l'époque. Il avait fait une rupture, il a mis le FLN dans l'opposition, qui a été Saint-Egidio, etc. Vous la connaissez. Donc, ils ont créé le RND. Voilà pourquoi les Hadouanais les appellent les deux partis administratifs. C'est deux partis créés par le gouvernement, où le reste est rythmé par la fraude électorale, etc. Vous connaissez la musique. Est-ce qu'il faut séparer la religion de l'État ou de la politique? Parce que ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses très différentes. Voilà. Où le débat, on n'est pas encore arrivé même à le poser, à poser le cadre du débat. مازال ولا عند الشعب ولا عند الدولة ولا على مستوى العالم الإسلامي parce qu'il ne faut pas oublier que la problématique de l'islam ou de l'islamisme n'est pas propre à l'Algérie مش كنا خلقناها سبناها خرجت. D'abord la première fois qu'elle s'est posée c'était dans les années à la fin des années 40 du temps du PPR. Les gens déjà pensaient à créer un État islamique, d'autres pensaient à créer une monarchie, d'autres pensaient j'en ai parlé أنا في الكتاب هكذاك حكيت هذوك الظروف. دونك شغل على بالي قبل قلت لكم باللي واحد كيأسس يفكر في تأسيس إعادة تأسيس ولا تأسيس الأمة الجزائرية يفكر ثاني في اتجاه العالم والرايح العالم. واش يسمح به العالم تقدر دير حتى حاجة والعالم ما تروحش في سياق ولا في اتجاه مصالحه ما يخليكش. الناس يقولوا باللي داعش خلقتها الولايات المتحدة حماس في إسرائيل كانت ساعدتها إسرائيل حكاية هكذا وعلى بالنا باللي القوي يقدر القوي والذكي الغرب ولا الامبريالات تغلب علينا ماشي بلا بومبا اتوميك عمرها ما استعملت لا بومبا اتوميك بالذكاء فقط. العرب المسلمين الله غالب ما يفكروش ما عندهمش قوه ما جعلوش من الفكر قوه ما جعلوش من الفكر قدوه
Ils ne sont pas orientés par une pensée, ils sont orientés par des passions, par des colères. يخرج يعيط. Juste. لأنه الإشكال هو واحد، الإشكال واحد، باش الجزائري يبرع ولا يسيب طريقه ولا ما نعرف كيفاش يتوعى ولا يسميها كما تحب، لازم المعادلة بينه هو والإسلام تصفى. مي المشكل تاع الإسلام ماشي الإسلام، حنا ماشي صناع الإسلام، والإسلام ماشي حنا مسؤولين عليه. شكون اللي يمد الصورة على الإسلام؟ ماشي الجزائر، ماشي المعتقد، هي الأزهر، هي الدول الكبرى التي تنتج يعني العلماء، والدول القوية هذه اللي عندها مصلحة وعندها رغبة في انتشار ايديولوجية إسلامية معينة، كي توصي يعني ان بروغريس القرآنية اللي عندها علاقة بالعلم، العلم. برef يعني جاء الوقت وين نتكلم على الاشياء اللي كنت حاملها منذ زمن طويل على بها، دوك نتكلم ملي جاب هذه الاشياء كيفاش خرج بها اليوم، وعلاش ما تكلمش عليها في السابق؟ باسكو ما كانش اوان وما كانش الراي العام الجزائري يقدر يتقبل هذه الافكار، مازال ماهوش في مستوى باش يقدر يتقبل الا بركسوا معها وهكذا. من الناس وكاين الناس اللي ماهيش راضيين باسكو ما فهموش فاهمين المقصود، يعني يظن باللي يقول لك هذا جاي يخلط في القران، لا يخلطش في القران، ما خلطوش. الترتيب الزمني في القران موجود ومعروف من كل العلماء منذ يعني نزول القران، ماشي انا اللي صنعته. قلت برك باللي عندما نقراو القران في التسلسل الزمني تاعو، وانا عملت شي هذا بكري ما كانش انترنت انفورماتيك، كنا ندير بيدي، كنت نحط الصور نحطها وحده بوحده، كان عندي هذاك تاع الترتيب الزمني. Prépare Inch'Allah, je travaille un livre qui va être édité bientôt où j'ai toute la marge pour m'expliquer parce que كتب مقال، انا نفضل المقالات باسكو الناس يقراو مقالات خير من الكتب. سي لا فونت اون فراك ماشي تشري واحد اونغرو يشري كتاب ويسوى غالي وما عندوش الوقت يقراه ايتترا، كي يقرا لي زارتيكل يبو انغيرجيتي ان بو يبو اسيميلي هكذاك. مي دوك جو سوي يعني برك مساهمات نقدمها، مانيش نقول جبت حق انا مالك الحق ولا نعرف، ما نعرف والو. يقدر يصحح هذه في اي امه لازم تكون حياه فكريه، والحياه الفكريه لازم تكون جدليه. بالنسبه قلت لك قضيه هذه ما نقدرش نجاوبوا بنعم ام لا، تفصل هذه ولا هذه، باسكو علاش؟ انا اعتقد بلي لو كان نرجعوا للمفاهيم الأصلية للقرآن كل رؤيتنا للإسلام تتغير. لكن دوك كاين شغل رؤية مفروضة من قبل العلم، ما أسميه أنا العلم القديم اللي كان يعني هو مجهود في وقته جبار وكان جيد وهذيك، لكن دوك جات معطيات يعني البشر الإنسان طور دوك الذكاء، طور يعني لماذا لا نحاول نقرا بعض الاشياء؟ ربما ابن كثير غلط في حاجه، حنا نقولوا يا ودي هاوليك مفهوم، ماشي غلط، ما غلطش ابن كثير، هذاك ما كان في وقته، المعلومات كانت هذيك في وقته هو. اما الان يقدر الانسان يطور عقله، يطور تفكيره، لعل ياخذ منها فائده. دور المدرسه ما الا هي اداه برك، سي ان انسترومون، ليكول est un instrument, un réceptacle d'une vision. Lorsque l'État possède une vision, كما قلنا une vision qui va dans le sens de construire une nation, يعني tourner vers l'avenir. كما مثلا quand vous réglez un télescope, vous voulez le diriger vers une autre تدور الامام، ما تقدر الا تفشل. المدرسه هي اداه تطبيق الرؤيه. اذا كانت الدوله، احنا ما عندناش دوله، عندنا دوله بمعنى اداره، عمرها دولتنا ما كسبت تصور وطني نابع من تفكير جزائري، ما كانش. النظام الاول كان يعني منبثق من التفكير الماركسي، الحزب الواحد، السنتراليزم الديمقراطيك، هذا كل هذه حكايات ماركسيه تاع الاتحاد السوفيتي معروف. رحنا من هذه جا قال لك استنى، كاينه الاسلامويه في كل جهه، في افغانستان، في ايران. بالمناسبه عندما جات في بحث الاسلام يعني كاين مشكل، ما نخلطش بين الاسلام والمسلمين كما راهم ما يمثلوش يعني. عندي حسب
معطيات فكريه ماشي ممكن الانسان نعيشوه بصفه اخرى، ماشي هذا اللي جعلت اليوم السنه تختلف يتقاتلوا مع السنه مع الشيعه، ومانيش عارف حتى المذاهب بينها. الشعب الجزائري خلى راه 200,000 واحد ماتت يعني مدفونه في كل اقطار الوطن، والدوله راهي تتحطم باسم ماذا؟ باسم الاسلام. واليوم رانا في مشاكل كبيره مع اوروبا، مع الغرب، مع العالم كله، مع الصين، مع الروس، مع الهند. هذو كل غدوه يتكاتلوا ضدنا. واش يبقى المسلم يدير في العالم؟ يقصيوهم من العالم. دونك هذه انشغالات انا كي نذكر لكم هذه ماشي باش نزوخ بروحي، باش ناكد لكم برك بلي هذا مشوار. لو كان ما تفهمونيش اترافير مون باركور ما تقدروش تفهموني. دوك جا مسيو اكس وي قال كان بلا بوليتيك، قلنا لا دات نيسونس تاعك انت اون تيرم دو بوليتيك ولا ديدي. الا راح دخلت الحبس وتقول انا دخلت الحبس باسكو انا قلت له ما تدخلش الحبس، جا في السيرفيس ميليتير ناسيونال. ما نتقاتلش انا باسم عصبيه، نمرض راسي اكثر من هذا، نحوس كيفاش نصيب فيزيون كي يونيس لو بوبل الجيريان تعطينا يعني malgré كاع لي ديفيرونس on peut concilier les différences dans un projet pacifique, un projet unificateur. ما يسمناش نكونوا نفكروا كل كيف ولا نعملوا نفس الشيء كل باش نبنيو الامه، باش نبنيو لا ناسيون الجيريان. لازمنا نفرقوا entre la notion de nation et la notion de patriotisme. لازم نعرفوا بلي كاين une distinction. نعرفوا la nuance entre la notion de nation et la notion de religion. c'est une autre problématique. حنا خلطنا في كل شيء وكل نحبوا هذه تخرج من هذه بعد ما مشاتش ترتقط في يدينا. La dette des intellectuels envers les peuples. Oui, mais حنا parlons d'autres peuples. Les peuples الاخرين عندهم لي زيليت من بكري، ولي زيليت سوفون يدرسوا مع الشعب حتى يفتنوا. سي با بيان دو غونفلي يعني الشعب يكون عنده عيوب وانت تقول له كمل كيما كان يقولنا الله يحفظك حنا راسنا خشين وفرحانين بها. نونس افر لا تدبير سي ان ديفو، ما تقولناش بلي سي كاليتي. نونس قلنا في تيت بيان فات، تيت بيان بلان، دي تيت انتيليجونت. ما تقولناش بلي الجزائري هكذا ياكل الحشيش سيتي تمشيونا بهذاك الهضره وانتم خربتونا وحنا غدوه ما عندناش باش نمشيو. دون 2 ans 3 ans قلت لكم هذا اعاده بناء اسيبوزي الا كان الحظ باش نبنيو الامه الجزائريه، باسكو ما عندنا ولا اقتصاد ولا هي الاقتصاد الجزائري. نستناو غدوه النفط ما ينباعش ولا يسعر ولا يخلق، سواء يخلص النفط ولا يبيع اسعاره، ما عندناش باش نعيش. باش توكل 40 مليون اوكي خلاص رقم واحد إذا. شكرا. Salam alaikum. Bienvenue au pays de Sylvia Abdurrahman, Saboté et le Wallis. Vous qui êtes un adepte de Abdelmalek Ben Nabi, j'aimerais que vous expliquiez la différence que vous faites entre un État-nation et une Oumma. Et quel projet de société vous prenez dans ce sens, ou dans ce contexte. Merci. بالمناسبة